ତମକୁ ଭାବିଲେ ଭାବି ହଉନି ମହାପ୍ରଭୁ, ଲେଖିଲେ ଲେଖି ହଉନି, କି ଦେଖିଲେ ଏ ନିଆଁ ଲଗା ଆଖିର ଦେଖା ସରୁନି। କିଏ ବା ତମକୁ ବୁଝିପାରିବ ମହାପ୍ରଭୁ? ତମେ ଇତିହାସର ଇତିହାସ, ତମେ ଅତୀତର ଅତୀତ, ତମେ ଭବିଷ୍ୟତର ଭବିଷ୍ୟତ। ତମେ ଅକାର, ତମେ ଉକାର, ତମେ ମକାର, ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ତମେ ଅତୀତ, ତମେ ପୁଣି ଭବିଷ୍ୟତ। ବେଦ ପରି ଗ୍ରନ୍ଥ ତମକୁ ନେତି ନେତି ବୋଲି କହିଦେଲେ, ଟେକିଦେଲେ ଦି ହାତ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ବେଦ ବା କିଏ? ତମେ ଅସମାପ୍ତ, ତମେ ଅନନ୍ତ, ତମେ ଅବ୍ୟକ୍ତ। ଅରୁଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାବନାରେ ତମେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ପ୍ରଭୁ, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜଗନ୍ନାଥ। चतुर्भुजो जगन्नाथ कंठशोभित कौस्तुभ पद्मनाभो वेदागर्भश्चन्द्रसूर्य विलोचना जगन्नाथो लोकनाथो नीलाद्रीश परोहरि दीनबन्धुर्दया सिन्धु कृपाळु जनरक्षक शम्भुपाणि चक्रपाणि पद्मनाभो नरोत्तमः जगतां पालको व्यापी सर्वव्यापी सुरेश्वरा लोकराजो देवराज चक्रभूपश्च भूपति लीलाद्रिपतिनाथश्च अनन्तः पुरुषोत्तमः दार्शोऽध्याय कल्पतरु विमला प्रीतिवर्धनः बलभद्रो वसुदेवो माधवो मधुसूदनः दैत्यारि पुण्डरीकाक्षो वनमाळी बलप्रियः ब्रह्मा विष्णु वृष्णिवंशो मुरारी कृष्णकेशवः श्रीराम सच्चिदानन्दो गोविन्द परमेश्वर विष्णुर्महाविष्णुर्ब्रह्म विष्णुर्महेश्वर लोककर्ता जगन्नाथो महीकर्ता महजसा महर्षिः कपिलाचार्यो लोकचारी
विशालाक्ष पद्मगर्भ परो हरि